Guys, yung Agas-Agas Bridge na nakikita tala sa mga post sa Facebook or sa mga DN, yan na, adi na kita. Ano guys, bye bye. Kauputayan na natin hinuram na motor sa aton kapatid. Salamat bro, Honda Winner X. Tayo dito guys sa tulay. Nakita Agas-Agas Bridge. Look at that place, so beautiful. Hello guys, good morning. Good morning guys. So, isang panibagong adventure ang ating gagawin ngayon. Sa di rin natong ginaasahan ng mga pagkakataon, makakaabot kita yan na lugar. Makakaabot kita sa nina lugar. So, another adventure. Hello guys, good morning. Sa isang hindi inaasahan pagkakataon, magkukwit moto adventure tayo ngayon guys. Kung saan pupunta tayo ng Southern Leyte. Ano man oh? Look at that beautiful view. Mabuhay Municipality of Leyte. Guys, yung Agas-Agas Bridge na nakikita tala sa mga post sa Facebook or sa mga DN, yan na, adi na kita. Ano man, no? Agas-Agas Bridge. Adi na kita yan na guys sa Southern Leyte. Tapos adi na bridge. Didi. An Agas-Agas Bridge. Ano? Welcome to Agas-Agas Bridge. Yeah. So, kauputayan na natin hinuram na motor sa aton kapatid. Salamat bro, Honda Winner X. Grabe, nakakamanghay ni nga lugar, nakakatakot kay kahalak ngayon. Ada man oh, wow. Tapos nakakalula guys, nakakalula ang kanya kahataason, baka malilipong anda man oh. Agas-Agas Bridge, tas adang pinaka dinarong. Wow. Welcome to Agas-Agas Bridge. Thank you Lord. Medyo maulan, medyo umaambon guys, pero okay lang kay may kapote man. Tapos sulit na natin quick moto adventure, kaya natin background ang sikat na Agas-Agas Bridge na kundiin
Look at that place. So beautiful. Ah. Wow. Adi lang kita na sa Southern Leyte. Thank you Lord sa safety travel. So, let's find out. Unang apak. Tini! Look at that place, so beautiful. Earth. Wow. Apakaganda. So diri ta matutunghayan kung ano an ada sa idarom sa baba. Mas maganda sana, di ko kasi sure kung pwede bumaba ang motor. Kasi ato may bantay. Wow! Napakaganda guys. Ay, bawal guys, bawal mag-stop, bawal mag-park dili. Kaya diretso tayo. Wow, thank you Lord. Nakata Agas Bridge. Southern Leyte Experience Ridge to Reef Adventure. So matutunghayan natin ang napakagandang Southern Leyte guys. Let's find out. Tuloy na tayo guys.